तो यहाँ एज पर गाइडलाइन डिटेंशन कैंप बना है। दो है जो अभी मोबाइल टास्क फोर्स, लेकिन यहाँ मोबाइल टास्क फोर्स भी नहीं बना है। तो इसीलिए हम लोगों का डिमांड है, जो 30 डेज के लिए डेडलाइन दिया था, उसी 30 डेज में इस इश्यू पर स्टेट गवर्नमेंट अनसेटिस्फैक्टरी है। तो इसीलिए ये काम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर ये होना चाहिए। यही हम लोगों का डिमांड है। खुलुमबाय तावते बुसनो तिनी आं हाय हाय नरं थानी दीपक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तावते बुसम तिनी हाय हाय फाइजाबिका नरं थानी जे नांगुगुइ तंमानि कक थाइरंनो देश दुनियानि कक तै त्रिपुरानि कक त्रिपुराओ ताबुक जेकुनु कक रक आसाय टंकाय समस्या रक मुइ टंकाय नरं थानी मा सापायु बिसिं बासांनि कक टुकटाक कक रक तामकाय सुंगाबो हाय रोतो रोतोगै साइमान नांगो कुबंमा जेटा सिनि लीडर्स नेता सामुं खाय टंमानि आबो फानो चिनि चायांगै मानो नेक्स्ट टाइम नगो जों सिसानानि बा साइमाननानि अबो हाके बरकनो आं जागरुक खायनानि कक रक साख्लायु तिनि कक अबो हायनुंनाय बिसिं बासांनि कक कुबंमा जों डॉक्यूमेंट निनि जे रिमानि तावते बुसं मेमोरेंडम मेम डीएम ऑफिस एसडीएम ऑफिस यानी कि नि ताबुक ने राज्यपाल गवर्नर हाउस ऑफ बुक बंगमा सुं मेमोरेंडम सबमिट खायमानि नुगु एडीसी नि क्षेत्रे फानुंगथो जेकुनु टिप्रालैंड नि क्षेत्रे फानुंगथो जेकुनु ताबुक बांग्लादेशी पुशबैक इलीगल इमिग्रेंट्स नो जे मिनिस्टर अमित शाह सामानि आबनो पुशबैक खानानि बागै मेमोरेंडम रिलायो सुं कुबंगमानो रिलायो अबननो सुं सराय सराय बुजिलायनाय तै साइमालायनाय अबो ठीक मतन कार्यकरै खायदोगै टं नाकि खायजागे आबो हायनि क्लाई टं आबरक सुं साइमान नांगो ए जे त्रिपुरानि ताबुक आईटीएफ नि लीडर फानुंगथो त्रिपुरा मथान लीडर फानुंगथो ते बीजेपी नि ताबुक जनजाति हिंतंगाय रक फानुंगथो सीपीएम नि बर रक फानुंगथो विरोधी पार्टी रक नि तो कोनो सामु फानसु गया पार्टी कायसाव एलायंस तंगैसोनसे राज्यकारि खायजागे मुइ टंमानि आबो बुसुक ककतर आबो हायरनो सुंसिनान दरकार तै साइमान नांगो तावते बुसं तिनि नि टपिक मेन अबन तक्सिनाय जे बांग्लादेशी पुशबैक रतुयै सिनि त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टर श्री मानिक साहा बकुनु स्टेप नाहाया आबो काहाम काइन साइमानु मीडिया नि बुसंगो बोसाका त्रिपुरा सरकार आबनो तुयु सामुं हाइटंगो किन्तु सिनि त्रिपुराओ आगिनचै कमिखा ताबुक फाइलिया सुंग्रमु तै ताबुक 0% बरफ फाइनाय क्रिका रकनि सावो ए जेटा खायरन नां आबो खाइटंगो आमसुनु चीफ मिनिस्टर नि खुक्तै जों कक खनाव में हम लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, हर चीज में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में भी आप देखिए, पूरा देश में 28 राज्यों में, पूर्ण राज्यों में हम लोग नीचे से 3rd पोजीशन में है। तो इसलिए इसको भी हम लोग काफी ध्यान दे रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें जिस तरह काम हो रहा है पूरा त्रिपुरा में, तो ये जरूर हम लोग जो जीरो टॉलरेंस जो इसमें ये काम कर रहे हैं इनको भी अरेस्ट करेंगे और जो मीडिएटर है दलाल इनको भी अरेस्ट हो रहा है बहुत सारा लोग। और बांग्लादेश से भी आप जानते हैं बहुत लोग आने की कोशिश करता है, हो सकता है ड्रग्स भी हो, इसमें भी काफी पहले से बहुत अरेस्ट भी हुआ है और इनको डिपोर्ट करने के लिए भी जो भी तरीका है ये भी हम लोग कर रहे हैं और बहुत कम है अभी बांग्लादेश से आने का जो कोशिश अभी बहुत कम है। yang phadi sini alada babe ramchandra garni MLA Ranjit Babunobu memorandum submit khaiman nukha गवर्नर हाउस थांगोय फार्स्ट फानियारो हाइकेसिन टिप्रा मथानि टीम रबु थांजाक मिनिस्टर अनिमेश सं हाइके आईटीएफ टिनि बु थांजाक आईटीएफ टिनि जनरल सेक्रेटरी सपन देव वर्मा बरबु अबनतुय इलेक्शन सरसा खाइले दंगो सकते हैं कि राज्य सरकार ने जो स्टेप लेना था वो ठीक से लिया कि नहीं? स्टेप लिया है लेकिन वो अनसेटिस्फैक्टरी है। गाइडलाइन का आधार पर बाकी जो दूसरा जो स्टेट में हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ है। गाइडलाइन में नंबर 1 लिखा है जो इलीगल इमाइग्रेंट है जो पकड़ा गया है वो डिटेंशन कैंप में रखना पड़ेगा उनको, उसी कैंप पे रख के उनका जो जुडिशियरी जो प्रोसेस वो होना चाहिए थे। लेकिन अभी भी हम लोगों के पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो यहाँ एज पर गाइडलाइन डिटेंशन कैंप बना है। दो है जो अभी मोबाइल टास्क फोर्स, लेकिन यहाँ मोबाइल टास्क फोर्स भी नहीं बना है। तो इसीलिए हम लोगों का डिमांड है, जो 30 डेज के लिए डेडलाइन दिया था, उसी 30 डेज में इस इश्यू पर स्टेट गवर्नमेंट अनसेटिस्फैक्टरी है। तो इसीलिए ये काम डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू गवर्नर
ये होना चाहिए, यही हम लोगों का डिमांड है। কিন্তু আবু পর্যন্ত অব কেন্দ্র কাগজ রহজাগিয়া আ মেমোরেন্ডাম রিমানি না প্রধানমন্ত্রী না রহজাক না কি রাষ্ট্রপতি না রহজাক দ্রৌপদী মুর্মুনি ইয়াগো কিন্তু আবু হাইরক সগইয়া ওকে আ সামুং রক হাইনু ক্লাই টমুতির প্রাওনো যে জায়গা নরক জমা রেখা আ জাগান ক্লাই টমু ডিএম অফিসে জমা রেখা আবু ডিএম অফিসন ক্লাই টংকা তেই ফার্স্টে ফা গভর্নর নারো জমা রেখাই নরক আ জাগান ক্লাই টংকা কিন্তু বরক অবনো সামুং খায়া আবো যতনো চিফ মিনিস্টার ni hisra baisi soliu chief minister judin sahakai rohodi hinoi illiu rohonai haike rohoya borok abo haino file klaijak abo hairono songsinan nango aboni bagoino norok toisa governor thangoi songoi mano saimano o samung khaijai angoi tongmani rongno ni bagoi haike ingyakai song direct Tripura high court o case khaidi yang movement cholridi direct Tripura high court o soldi governor bo Tripura ni haste pasong bo samung khaya sini sarkar sini skok no khonaya song tamo nai eta Delhi ni je order onformani minister Amit Shah ni kok bu borok inai khairika borok nalia ok samung kisapanu karjo khailia hinoi norok Tripura high court o kaisa file samoi erimanu ত্রিপুরা সরকার নি ক্ষেত্রে গভর্নর নি ক্ষেত্রে ডিএম নি ক্ষেত্রে বেবাক ত্রিপুরা নি জেতাবক কর্মচারী রক যে সরকারি ভাবে সামুং খাই টমানি অবরং নি ক্ষেত্রে নরক কাইসা কেস খাইমানো ত্রিপুরা হাইকোর্ট তাওকে বুকসং অবংখা মেন ত্রিপুরা হাইকোর্ট বু খাইলি হাঙ্কাই ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্ট থাংমানো সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গই নরক ডাইরেক্ট আপ কেস ন ত্রিপুরা নি যে টমানি কাহিনী যতনর সুইবাই ফাইল শ্রামই কপিল স্যাম্পল হনি টঙ্গ কাইসা সুপ্রিম কোর্ট এলাই লয়ার কটর এলাই খাই কটর বস যেসুপ কত ননো কেস নফানো সলভ খাইমানো বজে সাকাইপানো জাস্টিক বরিমানো এবং বরক আসাম রগ ইলিগাল ভাবে ঠং টংনাই রং বাগৈ জাস্টিক রগৈ টংমানুগো কিন্তু সুংলে লিগেল ভাবে অহানি বুসা বুতুই সিনি কেস টাইপ কোরাক নাই ডক্ট্রিনো আইন জানাই জাস্টিক মানান নই আং খা খাইও হাকে আবনি বাগৈনো চুং অগলগি নরক হাইকোর্ট কেস খাইগারদি ত্রিপুরা সরকার নি বাগৈ চুং অব হাকে মেমোরেন্ডাম তে বুসক রিলাইনানি মেমোরেন্ডাম রিলাইমানি আং উমানি আসে ফাই ফুরন চিমিন নুকমানি কিন্তু ও মেমোরেন্ডাম নি কাইসা পানো সাকসেস উমানি নুজ্জা তিনি ত্রিপুরা রক খাইনো সালফাইকাই লামাও ক্লাই টমো যে সাপানো গাড়ি রক ক্লাই থুই টমো ড্রাগস নুঙ্গই টমো বাংলাদেশ নি বড়রক মায়ানমার নি বড়রক ফাইউ ড্রাগস বুরুম বুরুম রিকলাম ফাইউ te borok to aini mangsi borok hongkai aini contact number tong borong thani sabon yago sabo bo jinis man thok sabon yago drugs tong borong no tui phalpayo hakai borok abono sarkar rok romja borong ni sarkar bangladeshi no usmokalar bangladesh ni borok bai business khainai bai yang india o tabu borok card khaiki documents ramkika bangladesh ni borong no tabu india bo kai borok ain nar nibo business chalugui tongo yang nar nibo business chalugui tongo obo hai sini ত্রিপুরা ni tabu যে পরিস্থিতি ও চলি টমানি আবো সং সিনান নাংলাই এই যে আম পলিটিক্স লিডার জংন সানাই নরক শুধু মেমোরেন্ডাম দিলাইকা সং চবা খাইলাইকা লামা অংখলাইকা রুট ব্লক খাইকা হেমা বাইসিমিয়া রুল নো ফলো খাইন নাংলাই নরক চবা বু খাইদি রুট ব্লক বু খাইদি পুরা চাকা জাম বু খাইদি সারা ত্রিপুরা ইয়াং হাইকোর্ট বু কেস খাইদি নাইদি অ সামুং কিসা লাইনাই ডক্টি দুংনাই যদিনো আ জাগানি বিসিমং ইয়াকাই এব ডক্টি ইংয়ো ত্রিপুরানি High Court normal justice rimali angkai Delhi kendro Supreme Court ni tongo taukte busong abo wongo borok siwu baksa borok sia abong kha bartha kotoni jotoni adolot Supreme Court niru je kuno sarkar no phano borok jelo daimanu bul samung khaya kai a jinis no sinan nangai aboni bagun norok isa rang rok to hakai rilaidi judino khainani musing hakai obo NGO ni bisingtri public rok phano rang khak layoi song o case no samung khaimanu politics leader rok saimia tam khai borok asuk thaini bagoi bohok ni bagoi o samung no public no phunugoi gumra khayoi submit rok layo governor house rok thangoi DM office rok thangoi submit rok khayo memorandum rilayo memorandum submit khaiman bai sini tiprasani justice maya abo kaham kai srai nani nangai sungni politics leaders rok sung kadri ton jago ok nangya tam kai sung tiprasa population komungi thangka o hawo minority thangka abuni bagoi a kok rono no bujungani bagoi tini phayo norok Okto Shawu media ni busango ang kobangman nugo sini IFTF ni general secretary Sakon Debormo Usaka sungo bono chief minister kuno abono clarification khaya motekai samung khaya ni saman jokhnao kento khaji khaya abo sai siman tong kai norok ni step tamo public no sai khna rima bai simi ingya norok jamansak Delhi o thangdi angagi busaka taw busanai milidi IFTF ban milidi tipramo thau milidi এই জনজাতি বিজেপি খাই তনাই রকবু যদিন দ ফানত ত্রিপ্রাসনা হামজাগি টংখাই নরক মিলিদি কয়েকটা লিডার্স এই সিপিএম নিবু মিলিদি কংগ্রেস নিবু মিলিদি কয়েকজন লিডার্স যে ত্রিপ্রাসা চল টংনাই রক অবনতই নরক আইসা সুপ্রিম কোর্ট থাঙ্গই সিগাম পুইলা নরক কেন্দ্র সরকার থাঙ্গই অকক রন কেন্দ্রনি আরনি সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি নরক সাদি হোম মিনিস্টার সাদি হনি পরে বরক বো অসামুং খাইলি আংকাই
direct norok supreme court of case khainani charatai upai kurui direct sadi sung usuk bosor ni simi usuk bosor apni dokhaleka Tripura sarkar ni samungno flow khaika CPM tongfrubu Congress tongfrubu কিন্তু sung kono justice maya accord chramlayo rinai hinu awahai accord ni je document file tongmani ei major agreement langmani major agreement no tamu srijak to jottono submit khairi supreme court sung Tripura sano oroni ha busabuti no naikulnani sarkar ni daito tongmani ini o politics right phayoi গণতন্ত্র phayoi tungno tungsuka suno sukmoi khisuka okok norok direct supreme court pura sadi media ronot lang thangni ani media rok tongnai te যন্ত্র মন্ত্র bo okok ma salanai যন্ত্র মন্ত্র bo norok khorang mati sanai te Tripura bo khorang mati sanai te norok supreme court bo case file ma khainai obo haikai sara Tripura ni Tripura norok coba ma khainai ei sara Tripura sakta jam khainai sini injustice tongmani justice ma yang tongmani abno sum justice mannan nango okok no kebuni birodiya jeta rule সরকারনি আরুল নিবু সামুং খাইজেগা সরকারক Tripura খাই রুল আলাদা আঙ্গি থাং তাবো দিল্লিও যে রুল খাই তো হমানি বাংলাদেশি পুশব্যাক ইলিগেল রমনো পুশব্যাক খাইরানি সাজা কিন্তু আসাম গুজরাট দিল্লি রাজস্থান হরিয়ানা আবো মহারাষ্ট্র যত জায়গাছে রমই পুশব্যাক খাইজাগই তো নরক নুখানা ডাইরেক্ট সিনি Tripura বর্ডার তৈসি ফ্লাইট বাই তুই আখরা রোড তৈ রহরি তো বরম জামাই আদর খাই রহর তো নরক নুখানা আইনি তুই রমরমই আবাই জাহাজ বাই তুইছে সিনি Tripura আখরা রোড তৈ রহর তমানি হাজার বাংলাদেশি পুশব্যাক খাই তমানি সুম নুগুই তো কিন্তু অথচ সারা Tripura গনাঙ্গইনো তিন দিক বাংলাদেশ এরা গরিজাক নামজাক আলফাইকাইনো হাজার ফাইটং আবো পর্যন্ত Tripura নিখাই কোনো অবহাই চেরি নাই জায়গা আবো বেলাইখাই যে কোনো চেরি রফানো তাবুক সোশ্যাল মিডিয়া বাই আইনাই করুমনাই কিসাই মিসালে অবহাই সাইমান আইকাই নরকনি বুসামনি দিন জনজাতি রব্বু আসুকথাই মান্নানি খুব মুশকিল নাই নরক তা মনত তুই আসুকথাই নিবাগই লোকরো বোধ ছানি নাই আবো পর্যন্ত নাকি নরকনি Keta Tripraland, ITP ni Tripraland, tei nini BJP जनजाति ni mur power phanungtho jasa phanungtho norok tau pointo rifai maya Triprasani bagoi. Hakai obo belai khai wansuk tai bokrogo saiman nangai obo kha bisin ni kokrok sum silayang tongo samung khana rungya sini leaders rok sak no pungchuk jagoi tongo koto sawo sum jotto no khaimanu Delhi ni Kendra Home Minister basakanu jotto solve na hini sawo itu norok nuk khana solve den kha tabuk suk jora কিছু সলপুংয়া আগি TMB ni hoite busuk ekotungi tongkha ATTF ni abo jotono ekot khaja jotono busuk signature khaya jak ake sakla nosno bat ni norok je samani abo jotono firot dohanani kokrok e jaga phano illegal sono oro naromnani kunu khomata Michael Alkudoi kunu sarkar ni borok ni fan kuroi India hawo illegal immigrants sono naromnani borok ni je Aadhaar card ration card PAN card tabuk document dokhai sakri pakri nai tongmani abo jotono illegal borok jotono kubi khai abo judge khai phayakai manjak bayu jotono jeloma thangbayu ni hoite kai borno pushback khaijanai abo যে আইনো তংমানি কিন্তু সরকার রক বুট ব্যাংক নি বাগৈ অবক খাইয়া মই তংগো আবনি বাগৈ নো ইসা ফান জোর দিখাকাই সেসনাই সুং যত Tripura থানসা খাই জুদিনো সারা Tripura স্ট্রাইক খাইoi যন্ত্র মন্ত্র দলসা তংনাই আইকাই তৈ দলসা সুপ্রিম কোর্ট দংনাই আরনি বেস্ট এস লয়ার ন তুই সামুং খাইনাই যে নাংমানি রাংসুং খাগলাইoi আনো রিলাইনাই অবা হাইকাই সামুং খাইকাই তিনি Tripura সানি জাস্টিক দাতিনো মানন হই আং খা খাইও তেই নরনবু যা ani siman jora tui nomno saklaika norok bahaingja comments khaidi jemasap comments khayoi ei saklaidi ei o video no jemasap norok share khaidi joto lokorono phunugoi dinan khaidi o video ni bising tui kisale bujimani phaima nani angkha khayo obo haikaino leaders rogbo tekisesa orene khai ane o kogrono bujinani bagoi chaitok to haikai video no angtai log rilia joto no share khaidi hinoi tinini o video nor joto no kaham tongdi susto tongdi haina hai khulum pika